Alrighty students, so last set of chapters for those who have exams tomorrow. Gutekita lecture চাই লবা, দুটা lecture already uploaded আছে, এটো third lecture গৈ আছে and try কৰিবা যে কি if you are done once go through that in 2x mode, ঠিক আছে? Either তুমি কালি morning উঠি পেলে 2x mode চাই লোৱা, hardly 1 hour ত তিনটা lectures cover হৈ যাব and যদি তোমাৰ ৰাতি তুমি পঢ়াতে ৰাতি তুমি চাই লবা. Okay, last set of chapters jikita ase eta comparatively easy hoy, so I'll be very happy if you have done numericals on these topics during your entire year. Aru jihol students or exam etia ohakali nai kisuman districts at moi janu je physics exam to I think aru 3-4 din ase te ami numericals koribo bhal sufficient time pai jam, to hekini videos u complement kori loba egitar logot. So firstly gravitation में we'll start with the Newton's law of gravitation. ठीक है सर, Newton's law of gravitation ने की कहे कि gravitational force is directly proportional to the product of the masses. जिकुनु दुटा body माजत जुंटो gravitational force लगे बा, you can assume any two bodies, okay? But here we have considered similar size and it is suppose तुम्ही कोई सके earth to lolu as a whole and moon lolu, that is also fine, you can apply among any two bodies, okay? And it is inversely proportional to the square of the distance between them. तो हमार जो formula है F equal to G m1 m2 divided by r square. G2 का मी universal gravitational constant बोली कौन, and the value of G is 6.67 into 10 to the power minus 11. And you can see there is a minus sign over here. Minus sign क्यों? Because gravitational force is always attractive in nature. Okay, always attractive, independent of the medium. Central force line joining के along लगेगा and conservative force. Next is your acceleration due to gravity, small g. Small g eta formula মনত ৰাখিলে হল g into m divided by re square. ইয়াত আমি e লিখিছো কাৰণ আমি আৰ্থৰ ক্যালকুলেট কৰো. In general the value comes out to be around 9.8 meter per second square. Okay, and in terms of density যদি खुदे तो actually to replace mass को हम लोग replace कर सकते हैं density into volume करके, and you can consider r to be a sphere, so 4/3 pi r cube. एटू पुट करी बले आमी एटू रिलेशन पाई जा 4/3 पाई g रॉ माने डेंसिटी इनटू रेडियस ऑफ द अर्थ. तार पिছত দুটা ভেরিয়েশনৰ ওপৰত কোৱেশ্চন খুদে, এটা হল হাইট আৰু এটা হল ডেপথ. হাইটৰ কাৰণে সো যদি হাইটত যোৱা g ভ্যালু ডিক্ৰিজ কৰিব আৰু ডেপথত গলেও ডিক্ৰিজ কৰে ইনফ্যাক্ট, ঠিক আছে, ভ্যালুজ টু কমি আহে. সো the value of g at height, general formula g into capital M mass of the planet divided by r radius of the planet plus h square, small h to या junto height at ase, suppose 10 km 15 km 30 km whatever it is, but khoru heights bur jetia amar jetaka moi matro kolu 10 km jodi ma ko radius of the earth is 6400 km, so it is very small compared to the radius of the earth, tetia ami etu formula use koru. g at height h will be g into 1 minus 2h by r. আমি যে বেসিক ম্যাথছত অলপ বাইনোমিয়াল এক্সপ্রেশন তো যে শিকিছিলু হেতু ইউজ কৰি এটো ডিরাইভ কৰিব পাৰি. ডেপথৰ কাৰণে h ৰ জায়গা তোমাৰ d আহিব আৰু 2 টু না থাকে ইয়াত 1 minus d by r, ठीक है? तो you can clearly see the graph is directly proportional शुरुआत में and then it is inverse में आ जाता है rectangular hyperbola, ठीक है? and with rotation যদি খুদে the with rotation how the g changes, g minus omega square, omega कम पैसा ना angular velocity omega square into r cos square theta. now theta का जो वैल्यू होगा वो पोल्स में कितना होगा 90 डिग्री and equator किमान होगा 0 डिग्री. orbital velocity of a satellite, again another important formula, under root gm divided by re plus h, और gm divided by re plus h के जगह में तुम यहां से देख सकते हो, you can always replace in all the formulas this g into m is equal to small g into re square. এটো রিপ্লেস কৰি পেলে আমি ফর্মুলা টু gt বনাব পাৰো যেনেকা দৰকাৰ পৰে মানে, ঠিক আছে? যেনেকা এটো সাইডে সা small g into r square divided by r plus capital H. closer to the earth হলে আমি capital H to 0 মানি চলিম, তে এটা r कैंसिल आउट হৈ পেলে अंडर रूट gr আহিব. g का वैल्यू होता है 9.8 and r का वैल्यू है 6400 किलोमीटर. so if you put the values you will get the value of orbital velocity of satellite as 8 km per second. then kinetic energy, potential energy and total energy, ঠিক আছে? যিকোনো এটা মনত ৰাখি এটো ৰিলেশন ইউজ কৰিব পাৰা তোমাৰ ইচ্ছা. kinetic energy হয় minus g capital M মানে mass of the planet small m in mass of the satellite divided by 2r
U अगर पोटेंशियल एनर्जी हुआ तो माइनस जी इंटू कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर, एंड टोटल एनर्जी के लिए दोनों को ऐड कर दो जो आएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2r. सो पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, कंपेयर करो इसवा, एंड काइनेटिक एनर्जी इज जस्ट द नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी. ओके, মুভিং অন. এস্কেপ ভেলোসিটি. এস্কেপ ভেলোসিটি মানে কিমান স্পিড দি কিমান ভেলোসিটি দি আমি এটা পার্টিকুলার প্রজেক্ট কৰো যাতে এটো আৰ্থৰ পৰা গুচি যায় একেবাৰে, আৰু গ্ৰেভিটি ফিল্ডটো মানে ফিল্ডতে নাই আৰু এটা ঘূৰি নাহে, এটো যাবগৈ. ठीक है. सो दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी, यहाँ पे देखो रूट gm बाय r प्लस h था या अंडर रूट gr था. अगर मैं छोटा वैल्यूज लेता हूँ, यहाँ पे 2 बस ऐड करें, 2 gm बाय r एंड अंडर रूट 2 gr, दैट मींस रूट 2 टाइम ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी है, which comes out to be around 11 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2. देन केपलर ने 3 लॉज दिया था. केपलर्स फर्स्ट लॉ वाज द लॉ ऑफ ऑर्बिट. लॉ ऑफ ऑर्बिट में केपलर हैज सेड दैट ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन in elliptical orbit, elliptical, not circular but ellipse, okay, and sun lies in one of the foci of that ellipse. Then law of areas আছে মানে equal interval time ত equal areas swap koribo, and that is a constant term which is angular momentum divided by 2m. Third is law of periods, time period square is directly proportional to a cube. Okay, তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট টপিক আহে গ্ৰেভিটেশনাল ফিল্ড ইন্টেন্সিটি. আমি ক্লাস 12 ইলেক্ট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটিও পঢ়ো, তাত আমি কওঁ ফোর্স পার ইউনিট চার্জ, ইয়াত আমি কম ফোর্স পার ইউনিট মাস. ঠিক আছে, তো তোমাক খুদিব ডিউ টু পয়েন্ট চার্জ, সব ফর্মুলাতে মাইনাস আছে বিকজ अगेन द पॉइंट इज एट्रैक्टिव नेचर. तो माइनस gm बाय r स्क्वायर पॉइंट मासर करने. शेल माने होलो स्फीयर, स्फीयर जो अंदर से खाली है, उसके क्या क्या फॉर्मूले है. अगर बाहर देख रहे हो, यू आर लुकिंग एट अ आउटसाइड पॉइंट, देन इट इज माइनस जी इंटू मास डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर. और अगर r का वैल्यू कैपिटल R के बराबर है द सरफेस यू आर लुकिंग, देन इट इज माइनस gm डिवाइडेड बाय स्मॉल r के जगह कैपिटल R आएगा, और अंदर क्योंकि खाली है सो इट विल बी 0. सो हाउ द ग्राफ विल बी देयर. सो अंदर 0 0 0 0, उसके बाद जब r इक्वल टू कैपिटल R आया उसके बाद शुरू हो गया भाई साहब, और फिर इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ग्राफ को मैंने नीचे इसलिए बनाया क्योंकि वैल्यूज नेगेटिव में है. सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं. सॉलिड स्फीयर में r ग्रेटर देन r हले की हबो जस्ट लाइक हियर माइनस gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इक्वल हले सेम टू सेम फार्मूला, बस इनसाइड में द फार्मूला चेंजेस माइनस gm इनटू स्मॉल r डिवाइडेड बाय r क्यूब. सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r इनसाइड. हेकाने मैं ग्राफ टू स्ट्रेट लाइन बनाइছো, तार पिছত रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाइছো, और ग्राफ टू तलत के बनाइছো कोलो ऑलरेडी सब फार्मूलात माइनस আছে. ঠিক আছে, तार पिছত ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगेन क्लास 12 ত আমি পঢ়ো, যেতে আমি তাত ইলেক্ট্রিক পোটেনশিয়াল পঢ়ো, আমি কও ওয়ার্ক ডান ইন ব্রিংিং আ পয়েন্ট চার্জ ফ্রম ইনফিনিটি টু ডেট পয়েন্ট. ওকে, সো আমি কৰো ওয়ার্ক ডান পার ইউনিট চার্জ, তেনেকা উলাও, তো ইয়াত হ'ব ওয়ার্ক ডান পার ইউনিট মাস. ওকে, এই রিলেশন গিটা কেতেবা টাফ ম্যাথস দিলে এন্ট্রেন্স লেভেলত বেসিক্যালি ইউজ হয়, আমি এবিলাক কোয়েশ্চনস প্র্যাকটিসও কৰো. হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন? গ্রেভিটেশনাল ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ইজ মাইনাস dv বাই dr, মানে ডিফারেंशिएट কৰিলে পাবা. एक्चुअली पार्शियल डिफरेंशिएशन है. पार्शियल माने x को अलग, y को अलग, z को अलग. Once we'll consider x to be variable, y to be variable and z to be variable. Minus del v by del x I cap, minus del v by del y j cap, minus del z by del v by del z k cap. And যদি তুমি delta v উলাব বিচারা, then it will be integral I dot dr with a negative sign. तो देखो भाई इसको निकालने के लिए डिफरेंशिएट किया, तो इसको निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे उल्टा. शेल का पोटेंशियल पुराना फॉर्मूला में r स्क्वायर था, यहाँ पे r आएगा माइनस gm बाय r, r इक्वल टू कैपिटल R माइनस gm बाय कैपिटल R. और इनसाइड हले उसवा a2 0 आसिल इनसाइड I ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो अंदर क्या होगा कांस्टेंट मिलेगा तुमको, माने सरफेस जिमान आसिल सेम वैल्यू टू तुम्ही इनसाइड तो पाबा. तो स्वा वैल्यू एट अ फिक्स वैल्यू, दिस इज बेसिकली माइनस gm डिवाइडेड बाय कैपिटल R up to the surface level, अंदर से लेके up to the surface level it is same, and then it is inversely proportional to r, so rectangular hyperbola again. बस सॉलिड स्फीयर फॉर्मूला तो अलग टान है, एटो अलग ভালকে চাই লবা. सॉलिड स्फीयर ক্ষেত্ৰত এই দুটা তো सेम है, बस इनसाइड का फॉर्मूला देख लो, माइनस gm डिवाइडेड बाय 2r क्यूब, ब्रैकेट में क्या है 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर. ठीक আছে, তো ইয়াৰ প্ৰপৰশনালিটি जो তোমাৰ r স্কয়াৰৰ লগত আছে, এই কাৰণে অলপ প্যারাবোলিক টাইপ গ্রাফ বনিছে এনেকা. ঠিক আছে. Alright, so we are done with gravitation. Moving on to the mechanical properties of solid. Very small chapter and आना ही चाहिए.
यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करते हैं। स्ट्रेस माने और फोर्स पर यूनिट एरिया। এটা ফোর্সটো কেনেকা লাগি আছে, নরমালি লাগি আছে, টেন্ডেন্সিয়ালি নে প্যারালাল লাগি আছে, হেতুৰ ওপৰত আমি বেলেগ বেলেগ বস্তু ইয়াত ডিফাইন কৰো। ফার্স্টলি লংগিটিউডিনাল স্ট্রেস বা টেনসাইল স্ট্রেস। সো দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য পারপেন্ডিকুলার ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া। শিয়ার স্ট্রেসত তোমাৰ যোনটো ফোর্স আহে হেতু টেনজেনশিয়াল হয়, আৰু ভলিউমেট্রিকত যোনটো তোমাৰ আহে হেতু বেসিক্যালি প্রেসার है, মানে थ्रस्ट फोर्स टू। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया ही है सारा स्ट्रेस, बट तुम फोर्स को थोड़ा अच्छे से डिफाइन करोगे। वैसे ही स्ट्रेन, स्ट्रेनत तुम्ही चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ चाই আছা নে এংগলৰ থ্ৰু দি চাই আছা নে ভলিউমেট্রিক চেঞ্জ চাই আছা, হেতু रूपत আমি কম लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। उसके बाद हुक साहब आया। हुक ने कहा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जितना तुम स्ट्रेस लगाओगे उतना ही इलोंगेशन वगैरह पर यूनिट लेंथ होगा। तो उसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग को एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। इस कांस्टेंट को मैं यहाँ पे ई लिख रहा हूं, दैट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बेलेग बेलेग मॉडुलस আছে, বাল্ক মডুলাস, ইয়াং মডুলাস আমি পঢ়িম। গ্রাফটো গমে পাইছা डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, তার মানে स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनिबो एंड tan थीटा y इक्वल टू mx बन रहा है, तो m के जगह में e है, तो दिस tan थीटा विल गिव यू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। যদি न्यूमेरिकल खुदे কৰিব পাৰিবা। Young modulus যদি কয়, young modulus is defined for longitudinal, so longitudinal stress which is force per unit area divided by longitudinal strain which is change in length upon original length। तो put करो values, you will get this। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ, वेरी इजी फॉर्मूला, हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। नाउ কেতিয়াবা কি কৰে হতে ইলাস্টিক পোটেনশিয়াল এনার্জি পার ইউনিট ভলিউম খুদি দিব, তো পার ইউনিট ভলিউম খুদিলে তুমি ভলিউমটো এফালে লৈ গুছি যাবা, যেটা হাফ ইনটু স্ট্রেস ইনটু স্ট্রেন হৈ যাব। এন্ড লাস্টলি বাল্ক মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি, ওকে, বাল্ক মডুলাস ডিফাইন ফর ভলিউমেট্রিক স্ট্রেস এন্ড স্ট্রেন। তার মানে আমার ফর্মুলাটো হবে ডেল্টা পি ডিভাইডেড বাই মাইনাস ডেল্টা ভি বাই v। so p is inversely proportional to v হয়, আমি জানো আইসোথার্মাল প্রসেসত, তো হেতুৰ হিসাবে মাইনাস এটা সাইনও আইছে। অলরাইট, so we are done with solids। after solids let's move on to the mechanical property of liquids। अब liquids में पहले तो ये तो पता ही होगा डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ঠিক আছে, এতিয়া পানীৰ ভ্যালুজ কিছুমান মনত রাখা ভাল, যদি তোমাক এমসিকিউ খুদি দিয়ে দিগদারি হবে কিন্তু। तो पानी का जो डेंसिटी होता है वो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब বা क्यूबिक सेंटीमीटर বা ml কব পারা एक एक কথা। बट वही चीज जब तुम केजी में लिखोगे तो इट बिकम्स 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ओके, प्रेशर আমি জানো है फोर्स पर यूनिट एरिया, बट ইয়াত আমার গজ প্রেসার টার্মটো বহুত ইম্পর্টেন্ট হৈ যায়, র জি এইচ। ঠিক আছে, তার পিছত যদি তোমাক রিলেটিভ ডেন্সিটি খুদে তে ইয়াত আমি পানীৰ মানে পানীৰ রেসপেক্টত চাম। So whatever density of the substance is given divide by density of water, then you will get the relative density। Pascal's law, Pascal's law क्या कहता है, Pascal's law पे what is Pascal's law, 2 mark question आही बारे। Pascal's law basically it says that any change in pressure at a point of an enclosed incompressible liquid is equally transmitted in all the other points of the fluid। तुमने एक तरह से प्रेशर अप्लाई किया, पूरे फ्लूइड में वो प्रेशर ट्रांसमिट होगा। तो इसको अप्लाई करके बेसिकली हाइड्रोलिक लिफ्ट, गाड़ी सारी उठाबो कारणे, हेवी ऑब्जेक्ट उठाबो कारणे এই কনসেপ্টটো ইউজ কৰে, আমি অলপ ফোর্স লগাই অলপ প্রেসার লগাই পেলে এটা 1000 কেজির গাড়ি উঠাই দিব পারি। देन कम्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने ये कहा था कि जो बाउएंट फोर्स होता है या जो अपथ्रस्ट होता है वो बेसिकली कितना लिक्विड को डिस्प्लेस किया गया उसके वेट के बराबर है। ठीक है, फ्लोटिंग का कुछ मैंने पॉइंट्स देके रखा है। अगर बॉडी का डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है तो वो डूब जाएगा, अगर बॉडी का डेंसिटी लिक्विड के बराबर है तो वो फ्लोट करेगा, लेकिन सरफेस के जस्ट नीचे फ्लोट करेगा। और अगर बॉडी का डेंसिटी तुम्हारा लिक्विड से कम है तो पार्शियली फ्लोट करेगा, थोड़ा ऊपर तैर रहा है थोड़ा नीचे। तो तुमने तीनों सिचुएशन ही लाइफ में देखा ही होगा। नेक्स्ट कम्स योर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, रिमेंबर द फॉर्मूला F इक्वल टू তুমি n প্রনাউন্স করা, ইটা প্রনাউন্স করা, g প্রনাউন্স করা, কোএফিশিয়েন্ট অফ ভিসকসিটি হয়, বাস এটো ধ্যান রাখিবা। ঠিক আছে, এরিয়া এন্ড dv by dx, dv by dx ক আমি ভেলোসিটি গ্রেডিয়েন্ট বুলিও কও। এনিথিং ডিভাইডেড বাই লেংথ ইজ কল্ড গ্রেডিয়েন্ট। delta t by delta x you will say temperature gradient, delta v by delta x you will say velocity gradient। ठीक है, unit of coefficient of viscosity is Poiseuille और CGS unit of Poise বুলি কও। তাহলে স্টোকস ল है, স্টোকস ল ফর্মুলাটো চাইলবা 6 times of coefficient of viscosity multiplied by pi into r into v। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लो, टर्मिनल वेलोसिटी এবিলাক এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰো, হা মোৰ টাইম যাব, মই টাইম ওয়েস্ট কৰিব বিচাৰা নাই তোমালোকৰ। ঠিক আছে, কি হয় টার্মিনাল वेलोसिटी, মই জাস্ট এক্সপেক্ট কৰি আছো কি তোমালোকক স্কুলত পঢ়াইছে ভাই,
बस दिस इज बाय ओनली एक्सपेक्टेशन राइट नाउ बिकॉज लास्ट मोमेंट এনেকৈ কৰিব লাগিব 2/9 r square divided by coefficient of viscosity into rho minus sigma g ठीक है एक डेंसिटी ऑफ लिक्विड एक डेंसिटी ऑफ द बॉडी তাছে ইকুয়েশন অফ কন্টিনিউটি সো এ সাইডৰ ক্রস সেকশনাল এরিয়া যদি মই a1 লও আৰু এ সাইডৰ a2 লও আৰু এফালে যদি ফ্লুইডৰ কি বুলি কয় ভেলোসিটি টু v1 হয় আৰু v2 হয় দেন আমি ইকুয়েশন অফ কন্টিনিউটি কি কয় a1 v1 = a2 v2 ঠিক আছে নেক্সট টপিক ইজ দিস চ্যাপ্টার ইজ বেসিক্যালি থার্মাল প্রপার্টিজ অফ ম্যাটার থার্মাল প্রপার্টিজ of matter ঠিক আছে তো থার্মাল প্রপার্টিজ অফ ম্যাটার লৈ আহো আমি তো ইয়াত সবতকে আগত হল টেম্পারেচার স্কেল তোমালোকক কনভার্জন টাইপ কোয়েশ্চন খুদিব পারে হতে তো কনভার্জন টাইপ কোয়েশ্চন একদম ভয় খাব না লাগে কেলভিন সেলসিয়াস আৰু ফারেনহাইট এই তিনটা রিলেশন মই দি দিছো k - 273 divided by 100 = c by 100 এই 100 তো বেসিক্যালি আপার ভ্যালু মাইনাস লোয়ার ভ্যালু হয় 373 আপার ভ্যালু মানে পানি কেতিয়া বয়েল করে আর লোয়ার ভ্যালু মানে পানি কেতিয়া ফ্রিজ হয় তার পিছত লিনিয়ার এক্সপেনশন আছে লেংথত কেনেকা ইনক্রিমেন্ট হবো that will be delta l = l naught initial length 1 plus alpha delta t alpha is known as coefficient of linear expansion okay similarly area के लिए भी सेम होगा delta a = a naught 1 plus beta delta t eta beta is coefficient of areal expansion और beta is 2 times of alpha তুমি এনেকা মনে ৰাখিব পাৰা লেংথক ডাবল কৰিলে লেংথ ইনটু লেংথ কৰিলে ডাবল মানে স্কয়াৰ কৰিলে লেংথ ইনটু লেংথ অথবা লেংথ ইনটু ব্ৰেথ কৰিলে দুবাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি এৰিয়া পাম তো এনেকা তুমি বিটা = 2 আলফা মনে ৰাখিবা আৰু ভলিউমৰ কাৰণে লেংথ ব্ৰেথ হাইট কৰো তো এই কাৰণে ইয়াত যোনটো কোএফিशिएंट আহে গামা that will be 3 times ফর্মুলা সেম হি হে ডেল্টা v = v0 1 plus gamma delta t gamma is 3 times of alpha ঠিক আছে उसके बाद हीट की है टेम्परेचर की है बोले लॉन्ग लेक्चर्स আমি বহুত ধুনিয়াকৈ বুজাও बस তুমি ইয়াত মেকানিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট টু মনে ৰাখিল জে দি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো তাতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আছে স্পেসিফিক হিট তো স্পেসিফিক হিট যোনটো তুমি উলা হেটো কেনেকা উলাও q = ms delta t ठीक है ये s का वैल्यू पूछेगा हीट कैपेसिटी c दी रिप्रेजेंट करो c = ms s is the same as specific heat ओके कैलोरीमेट्री और फेज चेंज যোনটো হয় এটো ফুললি এনালাইটিক কনসেপ্ট হয় ইয়াত হিট লস ইকুয়াল টু হিট গেইন কৰো তোমাক কোৱেশ্চনত দিব কি 10 ডিগ্ৰী সেলসিয়াসত ইমান বৰফ ললো ইমান পানী ললো 0 ডিগ্ৰী মিক্স কৰিলো মিক্স কৰাৰ পিছত ফাইনাল ৰিজাল্টত কি পাবা দিস ইজ আ স্ট্যান্ডার্ড কোৱেশ্চন दैट দে আস্ক ইন এনি এক্সামিনেশন এন্ট্রেন্সত তো বহুত ধুনিয়াকৈ খুদে তো হেটোৰ কাৰণে আমাৰ এটা টাইম নাই ঠিক আছে মই জাস্ট তোমাক কৈ দিলু কি দিস ইজ এন্টায়াৰলি এনালাইটিক যদি আমি মানে অহাকালি যাৰ এক্সাম নাই ইহঁতৰ বাহিৰে যদি বেলেগ ষ্টুডেন্ট মানে যাৰ পিছত এক্সাম হ'ব ইহঁতৰ কাৰণে মই অলপ হেল্প কৰিব পাৰিম এটো ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে otherwise I cannot give you formulas here then comes your steady state conduction rate of change of heat dq by dt is equal to minus ka dt by dx dt by dx বুজি পালা তো টেম্পারেচার গ্রেডিয়েন্ট বুলি কম এতিয়া তাৰ পিছত তুমি এনসিআরটি খুলি পেলে কনভেকশন আৰু ৰেডিয়েশন কনভেকশন আমি লিকুইডছত চাও আৰু ৰেডিয়েশন তোমাৰ যোনটো ভাই আহি আছে থ্रू सनलाइट एंड अदर सोर्सेस तो उसके ऊपर जो थ्योरी दिया हुआ है एनसीईआरटी में मैं चाहता हूं कि तुम उसको गो थ्रू करो उसके बाद स्टीफेंस फार्मूला आता है स्टीफेंस लॉ dq by dt is equal to e sigma a t to the power 4 और लास्टली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एटुर ऊपर तो धुनिया न्यूमेरिकल আছে एंट्रेंसत बहुत करियो मजा লাগে मोर माइनस dt by dt माने एटु चेंज इन टेम्परेचर अपॉन dt माइनस कूलिंगर करने ठीक है इज इक्वल टू k t minus ts s माने सराउंडिंग S माने सराउंडिंग so we are done with thermal properties of matter next topic is thermodynamics okay so thermodynamics में पहले laws zeroth law की कहे कि जदि a और b thermal equilibrium আছে b और c thermal equilibrium আছে then a and c also be in thermal equilibrium simple statement first law says about the relation between heat internal energy and work so dq is equal to du plus dw सेकेंड लॉ बेसिकली इंजिन और रेफ्रिजरेटर के बारे में ही यहाँ पे एप्लीकेशन है केमिस्ट्री तो अलग डिफरेंटली को আমি बेसिकली কব বিচাৰি আছে কি ইয়াত এফিশিয়েন্সি কেতিয়া 1 হ'ব নোৱাৰে আৰু ইয়াত তোমাৰ পারফরম্যান্স তো কেতিয়া ইনফাইনাইট হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে এফিশিয়েন্সি হিট ইঞ্জিনৰ ফর্মুলাটো চাই লবা w divided by q1 and which you can write as 1 minus q2 by q1 or q1 minus q2 by q1 and here रेफ्रिजरेटर के केस में अल्फा बोलते हैं परफॉर्मेंस ठीक है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस q2 by w work done or q2 divided by q1 minus q2 then we have different processes in case of thermodynamics like the isothermal process isothermal माने temperature constant तो pv equal to nRT करिले n और r we already assume to be constant r तो होता ही है constant
नंबर ऑफ मोल्स আমি ফিক্স রাখো, टेंपरेचर कांस्टेंट, सो PV इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मींस P1 V1 इक्वल टू P2 V2। वर्क डन निकालने जाओगे nRT ln V2 by V1, ln যদি লগত কনভার্ট কৰিব লাগে 2.303 মাল্টিপ্লাই কৰিবা, V2 by V1 ৰ জাগাত মই P1 by P2 লিখিব পাৰো, because P1 V1 equal to P2 V2। that means if you take this term here V2 by V1, it becomes P1 by P2। ऑलराइट, देन एडियाबेटिक, एडियाबेटिक का मतलब है ऐसा प्रोसेस जहां पे हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, हीट फ्लो नहीं हो रहा। तो यहां जो फॉर्मूला होता है P V टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, जहां गामा को हम लोग डिफाइन करते हैं Cp by Cv का रेशियो लेके, ठीक है। वर्क डन निकालना होगा P1 V1 minus P2 V2 divided by gamma minus 1। you can replace this as nRT2 by nRT1 minus nRT2, माने nRT1 minus T2 divided by gamma minus 1। PV equal to nRT यूज कर लो। आइसोकोरिक, कोरिक माने वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वॉल्यूम यदि कांस्टेंट है वर्क डन तो 0 है, ठीक है सर। एंड यू कैन राइट फ्रॉम PV equal to nRT, if volume is constant you can write P by T equal to constant। आइसोबारिक का मतलब है कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ से वही चीज अगर तुम करोगे यहाँ पे तो P by T equal to constant मिल जाएगा। you can write P delta V और NR delta T, P times of V2 minus V1 and NR times of T2 minus T1। so expansion compression মই বুজাব নালাগে, expansion और वॉल्यूम तो बढ़ी जाए तो वर्क डन की है बस চাই লবা পজিটিভ হ'ব নে নেগেটিভ হ'ব, এইবিলাক অলপ মাথা লগাবা, সব বস্তু তো লাস্ট মোমেন্টে মুখস্থ মাৰিব নোৱাৰো ন, ঠিক আছে। নেক্সট কামস योर स्मॉलेस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, नथिंग विल कम बियॉन्ड दिस स्लाइड। डिग्री ऑफ फ्रीडम फर्स्ट टॉपिक, यू हैव टू रिमेंबर द वैल्यूज, ओके। এইবিলাক আজি লিখি মুখস্থ মাৰিবা। फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस হলে, मोनो एटॉमिक মানে এটা एटम, যেনেকা নোবেল গ্যাস হিলিয়াম হৈ গল, নিয়ন হৈ গল, आर्गन হৈ গল, तो फॉर देम द वैल्यू इज 3, फॉर द diatomic gas at room temperature it is 5, and diatomic gas like oxygen वगैरह at high temperature it is 7। and linear triatomic হলে, linear মানে structurally যদি গম পায় যেনেকা CO2 এটো triatomic হয় but it is a linear molecule। so for this kind of gases it is 5, and for non linear like for example sulfur dioxide वहां lone pair वगैरह आएगा, there will not be a linear molecule, the value is 6, okay। देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज का रिलेशन देखना है, Cp माइनस Cv R के बराबर होता है, Cv is equal to R divided by gamma minus 1। you can also write in term of degree of freedom as Fr by 2, and Cp का वैल्यू है gamma R divided by gamma minus 1। you can also write in the form of degree of freedom as 1 plus F by 2 into R, and gamma equal to Cp by Cv হয়, এইটো ভ্যালুজ পুট কৰিলে 1 plus 2 by F পাবা। গামাৰ ভ্যালুজ মনত ৰাখিবা, মনো এটমিক গ্যাসৰ কাৰণে গামাৰ ভ্যালু সো ডিগ্ৰী অফ ফ্ৰীডম মনত থাকা ভাল, বাট গামাটো মনত ৰাখিবই লাগিব, কম্পালশন, ठीक है। सो 5 by 3, 7 by 5, 4 by 3, मोनो एटमिक, डायटमिक, ट्राइएटमिक। যদি মিক্সচার দিয়ে তেতিয়া N1C1 N2C2 ডিভাইডেড বাই N1 প্লাস N2 Cp Cv কাৰণে কৰিবা, আৰু গামাৰ কাৰণে Cp মিক্স লিখিবা আৰু Cv মিক্স লিখিবা, ঠিক আছে। তাৰপিছত আহে তোমাৰ ল অফ ইকুইপাৰ্টিশন অফ এনাৰ্জি, ইয়াত এটা কনস্ট্যান্ট আমি দেখা পা, বলজম্যান কনস্ট্যান্ট। एनर्जी फॉर ईच मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ kb into t, एंड टोटल एनर्जी करने के लिए F मल्टीप्लाई कर दो, F by 2 kb into t। मोनो एटॉमिक के लिए यू जस्ट पुट द वैल्यूज, ओके। F का वैल्यू 3 by 2 RT, डायटॉमिक के लिए 5 by 2 RT, ठीक है। फिर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो दिस इज 3 by 2 RT। वेलोसिटी ऑफ गैस, तीनटा वेलोसिटीर কথা আমি এটো চ্যাপ্টার ডিসকাস কৰো, ঠিক আছে। মোস্ট প্রবাবল স্পিড, এভারেজ স্পিড আর রুট মিন স্কয়ার স্পিড, ওকে। এটা যেহেতু আমার টাইম নাই, জাস্ট রিলেশনটো মনত রাখিলে হল। এটা দি যদি আর এটা খুদে, most probable speed is to average speed is to RMS speed is 1:1.13 1.225। so this is the biggest value, smallest value, okay। and lastly mean free path, का फॉर्मूला होता है लैम्डा मीन দিয়ে আমি রিপ্রেজেন্ট কৰো 1 by under root d square into n। ইয়াত মনত ৰাখিবা n or meaning কি, so n implies number of molecules per unit volume, this is important, per unit volume and d is diameter। तो তোমাক रेडियस দিলে ডায়ামিটাৰত কনভার্ট কৰি উলাব লাগিব, ঠিক আছে। মুভিং অন টু দা সেকেন্ড লাস্ট চ্যাপ্টাर्स, কিমান টাইম হল ভাই? 23 মিনিটস, বঢ়িয়া। আমাৰ 30 মিনিটছত কভার হৈ যাব সব। অসিলেশনস, ফার্স্টলি পজিশন এন্ড ভেলোসিটি অফ SHM। তো আমি SHM এর এনেকা ইকুয়েশনস ইউজ কৰো, x equal to a sin omega t plus phi naught, and এটুক ডিফারেন্সিয়েট কৰি পেলে তুমি ভেলোসিটি পাবা a omega cos omega t plus phi naught। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। मीन पोजिशनत থাকিলে x এর ভ্যালু কি জানা নাই, এক্সট্রিম পজিশনত x এর ভ্যালু কি জানা নাই, তো এইবিলাক পুট কৰি পেলে ভ্যালু চাব পাৰা। এক্সট্রিম पोजीशनत 0 है वेलोसिटी, मोमेंटरी रेस्ट में आता है, फिर वापस घूमता है।
ग्राफ बनाना है तो साइन का ग्राफ इज ऑलवेज लाइक दिस 0 90 0 माने बेसिकली 0 1 0 এনেকা গৈ থাকে sin 0 0 sin 91 so this is the graph for sin and for cos velocity যেনেকা cos টার্মত আহিছে cosত তোমাৰ 1 0 1 0 এনেকা 1 0 থেকে -1 যায় এনেকা ঠিক আছে আর যদি আমি x a cos omega t লও তেতিয়া গ্রাফটো এনেকা হৈ যাব আর এটা वेलोसिटी वैल्यू उलाबो गले -a omega sin omega t होगा तो माइनस का मतलब ग्राफ नीचे से करना है और साइन है तो साइन वाला ग्राफ इसी ग्राफ को नीचे से बना देना है एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे देखो वी हैड दिस डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन এটা জানিলে আমি বাকি কিটা উলাবই পারো x a sin omega t plus phi naught এটু ডিফারেন্সিয়েট করা ডিফারেন্সিয়েট করলে v পাই যাবা তো তোমার sin omega t plus phi naught will become cos omega t plus phi naught and omega टर्म बाहर आएगा a omega फिर से डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो cos becomes माइनस sin तो माइनस या तेटा मैं दिसो माइनस a omega square to কৈ আছো মই a omega আছিল আগত ইয়াৰ পৰা আৰু এটা omega ওলাইল তো omega square sin omega t plus phi naught and maximum value যদি কয় then we'll have to make this entire term as 1 तो acceleration का maximum value is minus a omega square so তুমি ভালকে চাব পারা sin এর টার্ম আছে cos এর টার্ম আছে and again sin এর টার্ম আছে তার মানে ইয়ার যোনটো ফেজ চেঞ্জ হ'ব between x and v is pi by 2 between v and a is also pi by 2 but between x and a it becomes pi 90 90 180 টাইম পিরিয়ড আর অ্যামপ্লিটিউড এর উপর খুদিব পারে তো v max এর ভ্যালু কি হবে ইয়ার পাস আইবলে কোয়া a omega আর a max এর ভ্যালু কি হবে a omega স্কয়ার আর টাইম পিরিয়ড এর ফর্মুলা কি 2 pi by omega তো কোশ্চেন যদি অ্যাকর্ডিংলি দিয়ে তুমি উলাই লবা ठीक है एब्ला यूज कर उलाई लगा एनर्जी ऑफ एसएचएम काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है v का वैल्यू मैंने वहां से उठा करके पुट कर दिया था हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू x स्क्वायर बेसिकली আমি kx स्क्वायर यूज करू ना k is m ओमेगा स्क्वायर ओके तो यू कैन क्लियरली सी द पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ विल बी लाइक दिस काइनेटिक का उल्टा और टोटल एनर्जी हमेशा फिक्स ही रहने वाला है ठीक है दोनों को ऐड कर देना अगर टोटल एनर्जी पूछा तो তার পিছে যদি এনেকা স্প্রিং ব্লক সিস্টেম দিয়ে কয় x ইলংগেশন হয়ে আছে স্প্রিং কনস্ট্যান্ট k তে টাইম পিরিয়ড খুদিলে কি কবা 2 পাই আন্ডার রুট m বাই k মনত রাখিবা স্প্রিং এর কম্বিনেশন করিও দিব পারে যদি এনেকা সিরিজ কম্বিনেশন হৈ থাকে তেতে আমি কম বেসিক্যালি এটু ফর্মুলা 1 বাই k ইকুইভ্যালেন্ট ইজ ইকুয়াল টু 1 বাই k1 প্লাস 1 বাই k2 জাস্ট লাইক ক্যাপাসিটরের নিচিনা ফর্মুলা আর প্যারালাল কম্বিনেশনত এটু প্যারালাল কম্বিনেশন হয় ঠিক আছে এনেকা তোমাক लेफ्ट राइट দিব পারে আৰু এনেকা ওপৰতে দিব পারে ঠিক আছে এই দুটাই প্যারালাল ইন্ডিকেট করে তো প্যারালালত কি কৰিবা ক্যাপাসিটৰ নিচিনা এড কৰি দিবা k1 + k2 ৰেজিস্টাৰৰ উল্টা सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड खुद पारे 2 पाई अंडर रूट l बाई जी ओके ए जी में थोड़ा अगर उनको खेलना है तुम्हारे साथ तो वो लिफ्ट वाला जो केस मैंने लिया था याद है लिफ्ट अगर ऊपर जाता है तो g प्लस a करना पड़ेगा लिफ्ट नीचे आएगा तो g माइनस a करना पड़ेगा ठीक है गाड़ी वाड़ी में भी दे सकता है रिलेटिव मोशन का कांसेप्ट লাগিব তার পিছে এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটা এবাৰ সোয়া d स्क्वायर x dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x = 0 जहां पे ओमेगा का वैल्यू है अंडर रूट k बाय m मैं কৈছিলো না k = m ओमेगा स्क्वायर है এই ইকুয়েশনটা এই কারণে ইম্পর্টেন্ট বিকজ বহুত জায়গা তুমি দেখা পাবা যে এসএচএম এর ইকুয়েশনটো আমি পাই যাও সলভ কৰি কৰি তেতে আমি মানে এই বস্তুটো আমি প্রেডিক্ট কৰিব পাৰো কি আর এসএচএম হৈ আছে তুমি ইনফ্যাক্ট ক্লাস 12 এর বহুত চ্যাপ্টারস পাবা ইনক্লুডিং ইলেক্ট্রোডাইনামিক্স okay now moving on to the last chapter okay we are almost done so we have waves firstly what are the waves different types of waves আমার সিলেবাসত আছে इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एटू चैप्टर न पढो बारो क्लास 12 पढो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब जिसको कोई मीडियम नहीं चाहिए प्रोपेगेशन के लिए उसके बाद आता है मैकेनिकल वेव्स जिसको मीडियम चाहिए इसको हम लोग डिवाइड करके इस चैप्टर में इसी को अच्छे से देखना है और एक है मैटर वेव जो कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया प्रोटॉन हो गया इन सब के साथ लेना देना है मैकेनिकल वेव्स को हम फर्दर क्लासिफाई करो इनटू लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब है कि वेव जिस तरफ जा रहा है उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन के साथ पैरेलल जा रहा है और अगर ट्रांसवर्स की मैं बात करूं तो इट विल मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ओके वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन सॉलिड्स एंड स्ट्रिंग्स खुद है v = ये बेसिकली मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ठीक है डिवाइडेड बाय डेंसिटी कर दो स्ट्रेच स्ट्रिंग में वेलोसिटी निकालना होगा तो टेंशन को m से डिवाइड करना ध्यान रखना हियर m डज नॉट मीन मास m मींस मास पर यूनिट लेंथ एटू বস্তু ভালকে মনে রাখবা স্টুডেন্টসে ভুল করে ঠিক আছে progressive waves কথা যদি পাতো এই ইকুয়েশন কিটা চাই যাব লাগিব যি কোনো এটা ফরম্যাটত হিয়াতে দিব
আৰু এই ফৰ্মেটটো যদি তুমি ক্ৰেক কৰিব নোৱাৰা তোমাৰ নিউমেৰিকেলটো সলভ নহব তে ফৰ্মেট কিটা চাই যোৱা কি ফৰ্মেট আছে প্ৰথমটো হল y = a sin omega t minus kx plus phi naught और फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a sin 2 pi small t upon capital T माने टाइम पीरियड minus x by lambda wavelength और y = a sin 2 pi by lambda into vt v velocity t minus x तो এইটা ফর্মত খুদিব পারে ঠিক আছে फेज चेंजर কথা যদি খুদে अबाउट दिस इज इनिशियल फेज एक्चुअली इसका जो चेंज होगा उसके बारे में अगर पूछे विथ टाइम अगर पूछेगा तो 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी और विथ पोजीशन अगर पूछा तो 2 पाई बाई टी के जगह में लैम्डा आएगा और डेल्टा टी के जगह में डेल्टा एक्स आएगा वेरी इजी ठीक है तार पिছত तुम्हार स्टेशनरी वेव्स एटुर ऊपर इमान नुखुदे एबार जस्ट साबो कारणे चाइ लबा इक्वेशन तो एबार चाइ लबा एकिटा इंपोर्टेंट एंटी नोड्स और पोजीशन एंटी नोड 0 लैम्डा बाय 2 लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2 नोड्स लैम्डा बाय 4 3 लैम्डा बाय 5 लैम्डा बाय 4 फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन दे अगर पूछा तो n into v डिवाइडेड बाय 2l ठीक है n by 2l v के जगह में तुम ये लिख सकते हो √t by m অলপ আগত যোনটো আমি পঢ়িছো সো এই নোডস এন্টি নোডস এবিলাক ধুনিয়াকৈ ডায়াগ্ৰাম বনাই বুজাব লাগে একচুয়ালি ঠিক আছে গুটে বছৰ এবিলাক কৰো লাষ্ট মোমেন্ট এবিলাক কৰিব নোৱাৰো ओके चलो ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज ऑर्गन पाइप तो ओपन पता है दोनों तरफ से ओपन है क्या क्लोज दोनों तरफ से बंद है क्या ये बात पता है तुमको आज जाके पढ़ो इसके बारे में ठीक है तो यार फर्स्ट हार्मोनिक का वैल्यू v/2l ओपन में और किसी भी nth के लिए अगर निकालना है जो nth हार्मोनिक होता है वो n-1 ओवरटोन होता है ठीक है उसका वैल्यू n टाइम्स कर देना है जितना टाइम तुमको दिया है वो देख लेना क्वेश्चन में क्लोज के केस में फंडामेंटल का वैल्यू v/4l है फर्स्ट हार्मोनिक होगा और nth के लिए तुम्हें 2n-1 डिवाइडेड बाय 4l करना पड़ेगा टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इट इज बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ओके न्यूटन फार्मूला ने बोला था कि आइसोथर्मल प्रोसेस है ठीक है फिर लैप्लेस करेक्शन है उसमें चलो रहने दो बीट फ्रीक्वेंसी इज हाउ विल यू मेजर बीट फ्रीक्वेंसी you just subtract the two frequencies okay and you will get the value era tuning fork वगैरह में इसमें भी बहुत टाइप का न्यूमेरिकल्स बनता है एंट्रेंस लेवल पे you have to do the waxing and waning kind of numericals बहुत किबा के भी আছে ঠিক আছে so মোৰ বেস্ট ফিচাৰ থাকিল মই সোৱা ভাই গুটে বছৰ যিখিনি বস্তু আমি পঢ়াও হেতু বস্তু লাষ্ট মোমেন্টত এনেকা আধা ঘন্টাত কভাৰ কৰা তোমালোকে জানা বহুত ডিফিকাল্ট হয় বাট মই ট্রাই কৰিছো যে সব ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ্মুলাস কিনি সব ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্টস কিনি ইয়াত আহি যায় न्यूमेरिकल प्रैक्टिस কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ সময় আছে কিন্তু হোজাই ডিস্ট্ৰিক্টৰ ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে আনফৰচুনেটলি নাই বাকি ডিস্ট্ৰিক্টৰ ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে মই অলপ এনেকা আধা ঘন্টাৰ ভিডিও দি থাকিম 1 মাৰ্ক কোৱেশ্চন কি খুদিব পাৰে 2 মাৰ্ক কোৱেশ্চন কি খুদিব পাৰে প্লিজ এখিনি থিওৰি এবাৰ চাই লবা তেতিয়া তোমালোকেও গম পাবা কি মই সলভ টু কেনেকৈ কৰি আছো ঠিক আছে সো ভেৰি সুন আই এম কামিং আপ উইথ আদাৰ ভিডিওস ক্লাস 11 के स्टूडेंट्स ऑल द वेरी बेस्ट एंड यस क्लास 12 ৰ ষ্টুডেন্টস যদি এটো পার্ট কোনবাই চাই আছা those who are NEET aspirants and preparing for NEET I am coming up with a rapid revision course for NEET very soon and you will get the information on my channel itself so stay tuned and we will make it different from other institutes very different from other institutes jate yar pa maximum benefit tumaloke lobo para ঠিক আছে যিসকল স্টুডেন্টস ক্লাস 12 পাস কৰিছে और যদি কোনবা ড্ৰপাৰ আই ঘৰত বহি আছে লাষ্ট মিনিট ৰিভিজন কৰিব বিচাৰি আছে or somebody is doing in XYZ institute and they are not happy while doing there কিবা কারণে কিবা এটা টপিক ভালকে বুজানে টিচারক এপ্রোচ কৰিব পাৰনে কিবা নাই হয় তো এনেকা ক্যাটেগরি স্টুডেন্টসৰ কাৰণে এটো বস্তু লঞ্চ কৰি আছো and I hope তোমালোকক তাত মই লগ পাম with some detailed explanations as well okay thank you very much all the very best